반갑습니다. Hola, 기도하겠습니다. oremos. 하나님께 감사합니다. Gracias te damos, Dios. 많은 사람이 있지만 우리에게 예수님이 그리스도이심을 믿게 하심을 감사드립니다. Gracias te damos porque a pesar de que hay tantas personas, nos has hecho conocer a nosotros y creer que Jesús es el Cristo. 힘든 가운데도 하나님의 능력을 믿는 믿음이 회복되는 시간 되게 하옵소서. En medio de todas las dificultades, permite que podamos restaurar esa fe en Jesucristo. 오로지 말씀과 기도 가운데 하나님의 역사를 볼 수 있도록 쿠바 현장을 축복하여 주옵소서. Bendice el campo de Cuba para que siempre a través solo de la palabra pueda ser restaurada la fe. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 오늘 벌써 7째 만남입니다. Hoy ya estamos en el séptimo encuentro. 자, 복음 가진 우리가 지금부터 어떻게 시작해야 될까요? Entonces nosotros que tenemos el Evangelio, ¿cómo debemos comenzar ahora? 오늘 본문이 요한복음 17장 11절 12절입니다. El mensaje de hoy se encuentra en Juan 17 del 1 al 12, del 11 al 12. 우리 클라우디아 읽어 주시기 바랍니다. Yo lo voy a leer. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y nunca de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. 시작은 굉장히 중요합니다. El comienzo siempre es importante. 그리스도 예수 복음 모르고 교회만 열심히 다니는 사람은 굉장히 손해를 많이 봐요. Porque si no conocemos de Jesucristo y aún así estamos en la iglesia, pues vamos a ver muchas pérdidas en nuestro favor. 저 여러분들이 구원에 대한 비밀을 시간 갈수록 알아야만 쿠바 현장에서 낙심하지 아니하고 믿음 가지고 승리할 수 있습니다. Solo cuando ustedes con esta seguridad de la salvación de que lo han recibido este misterio allí en Cuba, pues podrán estar sin ser movidos, sin ser tentados. 초대 교회는 로마 강대국으로부터 250년 동안 핍박을 받았어요. Porque la iglesia estaba sufriendo incluso mucha persecución en Roma y estuvo así por más de 70 años. 일단 그리스도를 말하면은 사회생활에 굉장히 지장을 많이 받습니다. En ese tiempo de la iglesia primitiva, cuando se hablaba solamente del nombre de Jesucristo, ya recibían pues persecución. 법적으로 금지시켰어요. Porque estaba prohibido por ley. 말을 안 들으면은 감옥에 가뒀습니다. Incluso no lo decían, pero los enviaban a la cárcel. 또 말을 안 들어. 그러면 나중에는 사형까지 시켜요. Incluso si seguían haciéndolo sin escuchar lo que decía la ley, pues los asesinaban. 그런데도 이분들이 변하지 아니하고 오직 예수 그리스도였거든요. Pero aún así estas personas no se dieron nunca por vencidos, no lo dudaron y siempre hablaban de solo Jesucristo. 지금 듣기로 쿠바가 경제 여러 가지로 많은 환경이 어려운 걸로 알고 있습니다. Estamos escuchando que Cuba cada vez la situación se está poniendo difícil tanto económicamente. 어렵기 때문에 신앙생활이 힘들다? 아니거든요. Pero porque sea la situación difícil, que la vida de fe sea difícil, no es así. 아무리 어렵다 할지라도 진짜 내가 그리스도 복음을 안다라면은 그걸 초월할 수 있습니다. No importa cuántas dificultades tenemos, si podemos aplicar a nuestra vida la palabra de Jesucristo, pues obviamente podremos sobrepasar todas esas adversidades. 환경이 엄청 좋으면은 잘할 것이요. 더 나태해서요. Porque si nuestro ambiente, nuestras cosas alrededor están buenas, pues nosotros vamos a tener una buena vida de fe, están aún más equivocados. 어느 한 분이 너무 가난한 사람이었습니다. Había una persona que tenía una vida de mucha 이분이 pobreza. 새벽에도 기도하고 모든 수요, 금요, 주일 모든 예배 다 드려요. Esta persona daba el culto de la madrugada, los miércoles, los viernes, todos los cultos no se los perdía. 의지할 곳이 하나님밖에 없어. Porque no tenía nada más en lo que aferrarse que no fuera Dios. 하나님 내게 경제 축복 달라고.
para que Dios le diera esa bendición de la economía. 이분이 계속 기도했단 말입니다. Esta persona estaba continuamente haciendo esa oración, 목사님도 그 사정 아니까 이제 기도를 했겠죠. porque el pastor conocía de su situación, pues estaba en oración. 여러분 예수 이름으로 기도하면 응답 받습니다. Ustedes oran en el nombre de Jesucristo, recibirán 이분이 이제 respuestas. 경제 응답의 문이 열려진 거예요. Y se abrió la puerta para que él recibiera esas respuestas de la economía. 감사하지요. Es algo de lo que estar agradecido, 이제 ¿verdad? 하는 일이 너무 잘 되는 거야. Todos sus negocios le funcionaban muy bien. 바쁘다 보니까 새벽 기도를 한 번씩 빠지기 시작해요. Y comenzó a faltar a la oración de la madrugada porque estaba muy ocupado. 너무 잘 되는 거야 사업이. Estaba funcionando muy bien todos sus negocios. 바쁘다 보니까 수요보다 슬슬 빠지기 시작해요. Porque estaba tan ocupado, comenzó a faltar poco a poco al culto del miércoles, 금요 기도에도 al culto de los viernes en la noche. 어느 날 주일도 이제 2부 빠지고 1부만 드린 거야. Y comenzó a faltar incluso los domingos que solamente daba el culto de la mañana, 바쁘니까. porque estaba ocupado. 어느 날 한 번씩 주일날 뭐 빼먹기도 하고. Y comenzó a faltar luego un domingo. 이제 뭐 기도가 없는 거야. Significa que ya no tenía la oración, 잘 되니까. porque todo le funciona bien. 목사님이 저러면 안 되는데. Y el pastor decía, pero no debe de ser así. 몇 달 지나고 나는데 이분이 새벽 기도 나왔어요. Luego de varios meses, esta persona apareció en la oración de la madrugada 다시 무릎 nuevamente. 꿇고 기도하는 거야. Estaba de rodillas nuevamente orando. 그 말은 망했단 말입니다. Significa que su negocio fracasó, 무조건 응답받는다 좋은 건 아니에요. que definitivamente reciban respuesta tampoco es bueno. 이분은 시작이 틀렸단 말입니다. Significa que el comienzo para esta persona fue incorrecto. 우리가 자칫하면은 나의 환경, 가정 문제, 경제, 자칫하면 나라를 원망하고 그래 갈 수 있어요. Porque a veces nosotros podemos estar pues detestando nuestro alrededor, nuestra nación, la situación económica, todo nos molesta. 믿음은 그런 게 아닙니다. Pero la fe no es así, 믿음은 바라는 것들의 실상이요. porque la fe es aquello en lo que se espera 보이지 않는 것들의 증거라 그랬습니다. y es las evidencias de lo que no se ve. 오늘 여러분이 늘 듣는 예수 그리스도. Entonces es para ustedes hoy ese Jesucristo que están escuchando. 이게 왜 내게 그리스도 예수를 붙잡아야 되는가? 이유가 다시 한 번 더 확인하게 나와야 돼요. Debe de estar siempre reconociendo y confirmando la razón por la que deben de siempre creer en este 다시 Jesucristo. 말하면은 가치가 발견되었어야 돼. En otras palabras, es reconocer el valor. 아이고 우리 딸이 한국에 있으니까 같이 믿어야지. 미안하지만 틀렸거든요. Porque mi hija está allá en Corea, nosotros debemos de creer juntos. Lo siento por ustedes, pero no es correcto. 아이고 우리 손주가 한국에서 막 잘하고 있으니까 할머니가 같이 가야지. 맞지만 아니올시다. Porque mi nieta está allá en Corea, debemos de caminar juntos esta vida de fe. Es correcto, pero pido que no sea así. 여러분 개인이 하나님을 만나야 되고요. Sino que ustedes personalmente deben de encontrar a Dios. 여러분 개인이 그리스도로 답이 나야 돼. Ustedes personalmente deben de encontrar la respuesta en Jesucristo. 그래서 지금 이제 계속 여러분이 이제 뭐 메시지를 듣는다. 감사한 내용이에요. Por eso que ustedes estén escuchando del mensaje cada semana es algo de lo que estar muy agradecidos. 믿음은 들으면서 나기 때문에. Porque la fe viene por el oír. 아무리 쿠바가 힘들어도 상관없다. No importa cuán difícil sea la situación, no me importa. 한 사람이 붙잡은 언약 기도는 쿠바를 이길 수 있어요. Porque la oración de una persona que se aferre correctamente a este pacto puede 이게 salvar a toda 여러분 la nación. 중심이 예수 그리스도. Por eso es que el centro para ustedes debe ser Jesucristo. 여러분 관심과 방향이 전도와 선교. Porque la dirección y el interés donde deben de estar ustedes es hacia las misiones y el evangelismo. 하란 말이 아니에요. No es que lo hagan, 생각, sino que lo piensen. 신앙에 대한 정리. Es que organicen todo lo que es su vida de fe. 내가 구원받은 하나님의 자녀구나. Yo soy un hijo de Dios que tiene la salvación. 비록 환경은 힘들어도 영적으로는 완전 자유함과 해방을 가진 사람이구나. Y no importa todas las dificultades, he recibido completamente liberación espiritual. 그러면은 우리가 하나님의 자녀가 맞다라면은 이 땅 살아가면서 어떻게
어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿cómo debemos de vivir desde ahora en esta tierra, si somos hijos de Dios? 오늘 사단이란 존재를 조금 알아야 됩니다. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de Satanás. 사단은 있습니다. Satanás existe. 이 사단이 거짓말쟁이고요. Y este Satanás es padre de mentira. 처음부터 살인자고. Desde el comienzo es un asesino. 사단의 목표가 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? 개인, 가정, 가문, 심지어는 나라를 멸망시키는 게 무너뜨리는 게 사단의 역할이라. Su papel, su trabajo es destruir tanto a la persona como a la familia como a la nación. 이 사단 존재가 안 보인다는 사실입니다. Pero este ser Satanás es invisible a los ojos. 그래서 지구는 언젠가는 멸망당합니다. Pero en algún momento la tierra sufrirá de todo ese desastre. 즉 예수님이 이 땅에 오시기까지 사단은 존재하고 있어요. Significa que hasta el momento en el que Jesús regrese, pues obviamente están siendo controlados por Satanás. 이것을 진짜 알아야 됩니다. Esto deben de saberlo realmente. 세밀하게 알아야 돼요. Deben de conocerlo detalladamente. 명심을 해야 됩니다. Deben de estar conscientes de ello. 아니면 모르고 당한다니까요. Porque si no, van a estar siendo engañados. 그래서 지상의 책 가운데 사단의 실체를 폭로한 것은 성경 말씀밖에 없어요. Por eso es que de todos los libros en la tierra, el único que habla correctamente acerca del ser de Satanás es la Biblia. 인간에게 왜 문제가 왔느냐? ¿Por qué vinieron esos problemas al ser humano? 그 문제에 대한 답이 뭐냐? ¿Cuál es la respuesta a esos problemas? 성경만 말하고 있습니다. Solo la Biblia los habla. 창세기 3장에 가장 먼저 나와요. Sale primeramente en Génesis capítulo 3. 그 사단이 Ese Satanás 아담 하와 가정 개인에게 와서 하나님 떠나도록 만들었습니다. hizo que Adán y Eva, esa familia, personalmente fueran separadas de Dios. 그 흑암 세력을 무너뜨리기 위해서 오신 분이 예수 그리스도라. Pero solo para destruir esta autoridad de la oscuridad, quien vino fue Jesucristo. 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하심으로 흑암 세력은 완전히 깨어졌습니다. Porque a través de la resurrección de la palabra de la cruz vino para destruir toda esa potestad de la oscuridad. 그러나 지금도 활동을 해요. Pero aún el día de hoy se encuentra en movimiento. 권세는 무너졌지만 활동한다라니까요. Su autoridad fue destruida, pero sigue en movimiento 주님 오시는 그날까지. hasta el día de la venida de nuestro 그래서 Señor. 완전 결박이 언제냐? 지구 종말. Entonces, ¿cuándo será completamente destruido? Al final de la tierra. 그 말은 지금도 쿠바에 흑암이 역사하고 있단 말입니다. Eso significa que incluso en estos momentos las obras de la oscuridad están sobre Cuba. 이 사단이 아주 이게 영악합니다. Pero Satanás es bien astuto 악한 영으로, en un espíritu de maldad. 때로는 거짓 선지자의 영으로, Incluso a veces en ocasiones como profetas de mentira. 이단의 영으로 En el cuerpo en espíritu para las herejías. 귀신을 활용하여서 Usando 믿는 demonios. 사람도 넘어뜨려요. En espíritu de demonios también hace que las personas sean 그러니까 destruidas. 여러분이 삶 속에 다 하지만 기도만 없다. 미안하지만 사단은 여러분을 그렇게 두려워하지 않습니다. Por eso es que aunque ustedes escuchen bien el mensaje, pero si no están en oración, si lo han perdido, pues Satanás no les temerá nada. 오늘 여러분 작은 실천을 안 해보세요. Entonces hoy ustedes tomen esta pequeña realización. 하루의 시작을 기도로 해봐라. Cada día es su comienzo, háganlo en oración. 클라디아도 저도 하루의 시작을 새벽 기도로 시작합니다. Claudia, yo también, nuestro comienzo todos los días es en la oración de la madrugada. 우리는 육신의 몸을 가졌잖아요. Porque nosotros tenemos este cuerpo físico. 영적 힘이 없으면 어쩔 수 없이 세상적으로 흘러갑니다. Pero si no tenemos fuerza espiritual, no importa, vamos a ser arrastrados por el mundo. 오늘 기도가 새롭게 시작되기를 바랍니다. Por eso es que yo deseo que hoy sea un nuevo comienzo para su oración. 늘 처음부터 고백하세요. Deben de confesarlo siempre. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백합니다. Confieso que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 오늘도 나와 우리 가정에
성삼위 하나님의 영으로 충만하게 역사여 주옵소서. Obra hoy también sobre mí, sobre mi familia, en el Espíritu Santo. 우리 가문과 쿠바 역사는 모든 흑암 세력이 그리스도 예수 이름으로 무너지게 하옵소서. En el nombre de Jesucristo, que toda esa oscuridad que está sobre Cuba, sobre nuestra familia, sea derrumbada. 오늘 하나님 나라가 임하게 하시고 성령 인도 받게 하옵소서. Que hoy el reino de Dios venga y que recibamos la guía del Espíritu Santo. 나를 인도하실 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de quien nos guía, nuestro Señor Jesucristo. 갑자기 너무 많이 하면 하나님께서 긴장하시니까 porque, 조금 하세요. porque a veces Dios se sentirá un poco presionado si oran correctamente todos los días. Háganlo poco a poco. 전에도 이야기했습니다마는 청년 하나가 정신약 45달 정도로 먹어요. Porque antes yo le había hablado de este joven que estaba atormentado siempre y tenía más de 40 pastillas que tomar. 그 말은 치유가 불가능하단 말이거든요. Significa que no había ninguna forma de que fuera 예, sanado. 가문에 흐르는 영적 대물림이 있어요. Es esa, pues, lo que viene corriendo a través de la línea familiar que es entregada a las otras generaciones. 아버지가 교회를 오랜 세월 다닌 중직자였어요. Su padre había sido un líder de la iglesia que atendía a la iglesia siempre. 그 아버지가 자살했어요. Y su padre, pues, se suicidó. 그 형도 2년 전에 또 자살했어. Y hace 2 años su hermano mayor también se suicidó. 그 말은 이 청년에게도 영적 정신 문제가 왔단 말이에요. Significa que vinieron esos problemas espirituales y mentales a la vida de este joven. 감사하게도 이 친구가 예수 그리스도를 영접한 상태라. Pero vamos a estar agradecidos siempre porque él aceptó a Jesucristo. 지금 Y ahora 완전 약 다 끊었어요. ha terminado, no tiene que tomar ningún 가장 medicamento. 정상. Es su estado más normal. 일단 어머니가 인정을 해요. Lo primero es que su madre reconoce que ha cambiado. 어떻게 그렇게 응답받았을까요? ¿Cómo es posible que recibiera estas respuestas? 제가 이런 식으로 다시 말하면 다락방 말씀 운동을 계속 하는 거예요. En otras palabras, es que él continúa recibiendo ese movimiento de la palabra de Darak Pan. 이 친구가 매일 메시지를 들어요. Esta persona escucha del mensaje todos los días. 그래서 굉장한 도전을 했어요. Y entonces siempre está retándose, desafiándose. 나의 문제가 우리 집안의 문제가 이게 영적 문제구나. Mis problemas, los problemas de mi familia son problemas espirituales. 하나님 떠난 문제요 사단의 역사구나. Y estos problemas de estar alejados de Dios es gracias a las obras de Satanás. 그래서 복음 말씀을 매일 듣고요. Por eso es que debemos escuchar del mensaje del Evangelio todos los 기도를 días. 계속 하는 거예요. Y es estar continuamente en oración. 내가 물어봤어요. Yo le pregunté, 너 기도를 어떻게 하니? ¿cómo tú haces la oración? 하루에 5번. Dice que ora 5 veces al día. 일어나서 5분. Cuando se levanta, 5 minutos. 출근해서 5분. Cuando está yendo al trabajo, 5 minutos. 점심시간 때 5분. A la hora del almuerzo, 5 minutos. 퇴근할 때 5분. Al salir del trabajo, 5. 자기 전에 5분. Y antes de dormir, 5 minutos más. 하루에 25분이에요. En el día son 25 minutos. 조금만 해도 그러다 굉장하지요. 지속하기 때문에. Aunque sea pequeño este tiempo, pero es increíble porque tiene 이 친구가 continuidad. 옛날에 직장을 오래 못 다녀요. 왜? 자기 상태가 힘드니까. Antes él no podía ni siquiera estar tanto tiempo en el trabajo porque su situación espiritual era 지금은 직장에서 difícil. 인정받고요. 페이도 더 오르고요. 아주 괜찮아요. Y ahora ha recibido todo reconocimiento en su centro de trabajo, incluso lo han ascendido. 이제 클라우디아에 들으니까 여러분이 메시지를 잘 듣는다 하시더라고요. A través de Claudia yo escucho que ustedes están escuchando bien de los mensajes. 거기에 플러스 조금 기도를 해보시라. Entonces, además de eso, espero que ustedes puedan restaurar el tiempo de 응답받을 oración. 생각하지 말고 No estén pensando en recibir respuestas, 기도 자체를 누리는 시간 되기를 바랍니다. sino que deseo que simplemente ese tiempo de oración ustedes lo disfruten. 믿음이 생기고 하나님은 또 응답도 주십니다. Así puedan recuperar su fe y Dios le dará 이 respuestas. 사단에 계속 기도를 방해합니다. Pero Satanás continúa bloqueando la oración. 심지어는 가정도 무너뜨려요. Incluso divide a las familias. 이 사단은 구원에 대한 확신 없는 그 사람 또 찾아다니면서 또 넘어뜨립니다. Y él siempre está en busca de aquellas personas que no tienen fe, que no tienen seguridad de la salvación para destruirlos. 사단에게 한번 통로를 제공하면은 나중에는
7배의 능력으로 또 무너진단 말입니다. Porque dice que Satanás, si le permites esto una vez, atentará con poder 7 veces mayor. 이게 성경에 보니까 깨어 있어라. Por eso es que la Biblia dice que estén atentos, alertas, 이 사단이 각종 질병을 또 가져다 줍니다. porque él trae también diversas enfermedades, 여러 가지 불치병, enfermedades incurables, 이름 모를 질병, enfermedades que no se saben ni sus nombres, 심지어는 중독. incluso adicciones. 우리 다민족도요 알코올 중독자 많아요. Dentro de la multicultura aquí tenemos muchos adictos al alcohol también. 포럼하는데 자기 아버지가 알코올 중독자. Y estaba dando su testimonio, dice que su padre también era alcohólico. 또 다른 분들 보니까 또 자기 아버지도 알코올 중독. Y a través de otra persona escuchamos que era también otro padre alcohólico. 잠시 먹으면 기분 좋잖아요. A veces cuando tomamos un trago, pues nos sentimos bien, 나중에 무너뜨립니다. pero luego somos destruidos. 다시 말하면은 인간이 자꾸만 하나님 없이 뭔가에 빠지게 만든다는 사실. Porque Satanás continúa haciendo que sigamos cayendo en cosas que nos alejen de Dios. 이 사단이 정신적인 혼란도 가져줍니다. Pero Satanás también trae esa turbulencia espiritual. 이 심한 사람들은요 귀신에게 잡혀가지고 이상한 행동도 한다니까요. Porque las personas que son atrapadas por esos demonios, pues se comportan de forma 근데 extraña. 사단은 진짜 복음에 대한 확신이 있다. 그 사람 피해요. Pero Satanás huye de aquellos que tienen seguridad en el Evangelio. 성경 보니까 물 없는 곳, 쉴 만한 곳을 찾습니다. Si vemos en la Biblia, dice que busca lugares donde reposar. 이게 뭔 말이냐? ¿Qué significa esto? 이스라엘 시대에 물은 생명이에요. Porque para la época de Israel, el agua significaba vida. 중동에 물이 생명이잖아요. Para nosotros, incluso ahora, el agua es vida también. 다시 말하면은 교회를 다니지만 그 속에 예수 생명이 없어. Vamos a decir en otras palabras que están atendiendo a la iglesia, pero en medio de eso no existe la vida de 그 Jesús. 속에 들어간단 말이에요. Él entra en esos lugares. 종교인들의 특징이 자꾸 마음을 비우잖아요. Porque ¿qué es la característica de los religiosos que continúan 그 vaciando 빈 su espíritu? 마음에 귀신이 들어간다니까요. Y al vaciar su alma, le dan oportunidad a los demonios a que entren. 사단은 빈집을 계속 찾아다닙니다. Porque Satanás continúa, aparte de buscando esos lugares secos, casas 그래서 vacías. 우리 안에 예수 생명, Por eso es que dentro de nosotros debe estar la vida de Jesús. 예수님을 그리스도로 알고 믿고 영접한 순간 여러분 속에 성령이 계신단 말이에요. En el momento en que nosotros creemos y aceptamos de la palabra y la vida de Jesús, pues nuestra vida completamente 그래서 cambia. 예수 뜻이 구원자입니다. Por eso es que el significado de Jesús en sí es el Salvador. 그리스도는 기름 부음을 받은 자, Y Cristo es aquel que fue ungido en aceite. 선지자, 제사장, 왕세 직분자가 기름 부음을 받았어요. Porque solamente los sacerdotes, profetas y reyes fueron los que son los ungidos en aceite. 이 말은 예수님이 선지자, 제사장, 왕의 일을 하기 위해서 이 땅에 오셨단 말이에요. En otras palabras, es que Jesús vino a hacer el trabajo de profeta, de rey y de sacerdote a esta tierra. 그 세 직분을 합쳐서 그리스도. Y para simplificar a estos 3 oficios, juntamente se le llama 그래서 우리가 Cristo. 말하기를 예수는 그리스도. Por eso es que nosotros decimos Jesús es el Cristo, 인간 근본 문제 해결자. aquel que solucionó los problemas fundamentales del ser humano. 모든 문제 해결자입니다. Es el que solucionó todos los problemas. 예수님은 하나님 떠난 우리에게 하나님 만나는 길을 연 참 선지자다. Es ese absoluto profeta que nos abrió el camino nuevamente para poder encontrar a Dios a todas estas personas que estaban alejadas. 예수님은 우리에게 원죄로 말미암아 저주와 재앙을 받아야 되는데 그 모든 죄 문제를 해결하신 참 제사장이라. Es ese absoluto sacerdote que pudo resolver todos los problemas de los pecados y las maldiciones que estábamos destinados a recibir en nuestras vidas. 인간이 하나님을 떠나서 죄를 심도록 만든 존재가 사단입니다. Porque Satanás es ese ser que hace que las personas caigan en el pecado para que se alejen de 그래서 Dios. 예수님이 인간을 무너뜨리는 사단 세력을 완전 무너뜨린 참된 왕이라.
Por eso es que es el absoluto rey que vino a destruir completamente esa autoridad de la oscuridad que tenía Satanás sobre nosotros. 여러분이 이 사실을 믿고 예수 그리스도를 영접한 순간 영원한 하나님의 자녀. En el momento en que ustedes creen en esta realidad y la aceptan a Jesucristo en sus vidas, pues están siendo completamente 그 eternos hijos de 말은 Dios. 영원한 하나님의 자녀란 말입니다. En otras palabras, es que son eternamente hijos de Dios. 내가 정신적으로 육신적으로 약간 질병 속에 있다 할지라도 그래도 하나님의 자녀라. No importa si tengo problemas físicos, espirituales, mentales, aún así soy hijo de Dios. 그럼 우리가 할 게 있어요. Pero hay algo que debemos hacer entonces. 예배와 말씀과 기도입니다. Es la oración, es el culto, es la palabra. 하나님이 가장 기뻐하시는 행위, Esas son las acciones en las que Dios se regocija más. 사단이 제일 싫어하는 것, Y es lo que Satanás detesta. 예배, 말씀, 기도. Es el culto, la palabra y la oración. 아주 좋은 것을 주는 척하면서 예배를 빼앗아갑니다. A través de cosas que nos llamen más la atención, nos quita el culto. 굉장히 분주하게 만들면서 기도 못하게 만들어요. A través de todas esas divisiones en nuestras vidas, nos quita la oración. 이게 사단은 어쨌든 간에 여러분을 하여금 기도하지 못하도록 Por eso es que Satanás siempre está intentando quitarles a ustedes la oración. 오늘 진짜 내가 환경에 묶이지 않고 그 환경을 초월하게 쓰는 기도에 대한 힘이 있어야 됩니다. Espero que hoy ustedes tengan ese verdadero poder para que puedan restaurar la oración. 사단이 없으면 기도할 필요도 없어요. Si no existiera Satanás, no habría necesidad de orar. 자, 그러면은 오늘 5가지 사실을 항상 기억하고 생활화해야 됩니다. Por eso es que hoy debemos de estar siempre recordando estas cosas y aplicarlos a nuestras vidas. 첫 번째, Lo primero, 예수 그리스도를 바르게 알되 깊이 알아야 돼. primeramente debemos de conocer a Jesucristo correcta y profundamente. 아까 말씀드렸습니다. Lo dije antes, 예수는 그리스도, Jesús es el Cristo, 선지자, 제사장, 왕. sacerdote, profeta y rey. 그 예수 그리스도 이름 앞에 흑암세력은 완전 결박됩니다. Porque delante del nombre de Jesucristo es completamente atado el poder de la oscuridad. 이스마엘이 옛날에 경찰 출신이라며요. Escuchamos que Ismael antes había sido policía. 경찰은 힘 있는 거예요. Los policías tienen mucho poder. 도둑놈이 제일 무서워하는 거는 경찰이에요. Porque los ladrones a quien le tienen más miedo es a la policía. 사단의 제일 무서워하는 이름이 예수 그리스도 이름입니다. Y el nombre que Satanás más detesta y le tiene miedo es al nombre de 여러분의 Jesucristo. 순간순간 그리스도 예수 이름으로 가난과 질병과 무능을 무너뜨리는 기도하셔야 됩니다. Por eso es que ustedes tienen que estar constantemente con el nombre de Jesucristo haciendo la oración para alejar toda esa pobreza y todas esas debilidades. 성경에 계시된 성삼위 하나님의 능력을 믿는 믿음이 깊어져야 돼요. Deben profundizar en la fe de creer en el poder del Dios Trino que revela la Biblia. 여러분 삶 속에 어떤 문제를 만나도 하나님의 능력을 믿는 믿음이 있어야 됩니다. Por eso es que ustedes deben de tener esa fe que no importa la situación en la que vengan, tengan esa verdadera fe en Dios. 아니면은 하나님의 능력을 체험 못 하잖아요. Si no, no podrán experimentar del poder de Dios. 문제는 반드시 답이 있습니다. Para todo problema siempre habrá una respuesta. 성경 말씀에 아무것도 염려하지 말고 Por eso es que la Biblia dice que no estén preocupados por nada, 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그랬습니다. sino que traigan delante de Dios en acción de gracias todas sus preocupaciones. 칼로 열고 아이고 쿠바는 내가 어떻게 할 수가 없다. 그런 법이 없어요. Bueno, no hay forma de que yo me levante y diga, ay, es que no podemos hacer nada por Cuba. 그래서 어디 있든지 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다 그랬습니다. Por eso es que dice que no importa dónde estén, podrán recibir esa oración. 오늘 하나님의 능력을 믿고 기도하시기를 바랍니다. Por eso es que yo hoy deseo que ustedes crean en este poder de Dios y oren por Él. 항상 기억하고 명심할 건 뭘까요? Pero hay algo por lo que siempre estar en oración y recordar. 예수 그리스도를 중심에 여러분 가정에 처한 현장에 영접하는 기도와 믿음을 잃지 말아야 됩니다. Nunca olvidar que en oración es de aceptación y de fe poner a Jesucristo como el centro de tu vida, de tu hogar y donde quiera que estés. 또
예수 그리스도의 이름과 권능을 시인하고 증거하고 간증하는 일이 생활 속의 중심이 될 때에 하나님은 여러분에게 승리하는 축복을 주실 것입니다. También que al confesar, evidenciar y testificar el nombre y el poder de Jesucristo en tu vida, tendrás la victoria. 분명히 쿠바에도 복음 필요한 사람이 있습니다. Definitivamente allí en Cuba también existen esas personas que necesitan escuchar del Evangelio. 여러분 중심이 그리스도가 맞고요. Si el centro de sus vidas es Cristo, 여러분 관심이 혹시 현장에 나처럼 예수 믿을 사람이 있을까 없을까? tendrán entonces ustedes ese deseo de poder confirmar allí en el campo si existen esas personas como ustedes que desean de escuchar de la 내 palabra. 모든 삶의 방향을 하나님께 맞춘다. 응답 옵니다. Si ustedes cuadran su vida con el deseo y la dirección que Dios desea, pues obviamente van a recibir respuestas. 말씀과 기도 속에 들어가면은 나도 모르게 예수 그리스도가 여러분의 주인 되신단 말이에요. Si ustedes entran dentro de la palabra y la oración, pues aún sin conocerlo, pero Dios se ocupará de sus vidas. 주인이 되면은 성령의 능력이 여러분의 능력, 환경, 지성, 배경 관계없이 역사하십니다. Si Jesucristo es el dueño de tu vida, entonces el poder del Espíritu Santo es tu poder y obra sin importar tu ambiente e intelecto. 목사님 그거 잘 안 되던데요. Pastor, pero no me funciona. 왜 잘 안 될까요? ¿Por qué será que no funciona? 오직이 아니라서 그래요. Es porque no es solo. 성경에는 오직 성령이 임하시면 Porque la Biblia lo dice, solo cuando reciban el poder del Espíritu. 오직 여호와를 앙망하는 자. Solo aquellos que aman a Jehová. 아무것도 하지 말라는 말이 아니에요. No es que no hagan nada más. 우리 딸이 저 서울에 있어요. Mi hija se encuentra estudiando en Seúl. 거의 10개월 동안 못 봤어요. 자기가 워낙 바쁘다 보니까. Yo no la he podido ver por más de 10 meses porque he estado muy ocupada. 온다 하면서 계속 캔슬된 거야. Y como dice que va a visitarnos, pues estamos limpiando toda la casa. 드디어 이제 열차 타고 오후에 온다 하더라고요. Y finalmente sabemos que ya tomó el tren y está en camino. 내가 일을 하면서 하루 종일 딸 생각나더라고. Y yo, aunque esté trabajando, pero me encuentro pensando todo el tiempo en mi hija. 그게 오직 24라. Y ese es mi solo las 24 horas. 밀레디스가 막 늘 딸내미 생각할 것 같아요. Yo creo que mi lady va a estar pensando siempre en sus hijas 일을 하면서 mientras se trabaja. 그게 24고 오직이라. Ese es sus 24 horas y es su solo. 여러분 아무것도 하지 말라는 말이 아니에요. No estoy diciendo que no hagan más nada, 일을 하면서도 하루에 조금 3번 기도해 보시라. sino que mientras hacen el resto de sus cosas en el día, tengan este pequeño tiempo al menos 3 veces. 일어나서 기도하라니까요. Que cuando se levanten, oren. 뭐 3분에서 5분. 3 minutos, 5 minutos, no importa. 어차피 점심 드시잖아. De todas formas van a tener ese tiempo del almuerzo, ¿verdad? 틈나는 시간에 잠시 기도하시고 En ese momento en que descansen para el almuerzo, oren. 주무시기 전에 Antes de dormir, 잠시 기도하고 un pequeño tiempo de oración. 이게 별거 아닌 것 같은데 여러분에게 역사 일어나요. Parecería que es muy pequeño, que no es nada, pero se levantarán obras. 우리 클라우디를 통해서 여러분에게 기도문을 보내드릴 테니까 A través de Claudia yo les haré llegar a ustedes una 그 기도문 oración. 보시고 기도하시면 돼요. Solamente sigan esa oración para que oren. 자, 그래서 여러분 내가 지금 어디 있는가가 중요하잖아요. Entonces, lo importante es saber dónde yo estoy ahora. 내 상태가 중요하잖아요. Lo importante es saber mi situación. 몸 상태가 안 좋으면 우리가 지금 이렇게 비대면을 못해. Porque si mi cuerpo está en una situación incómoda, pues ni siquiera así en línea podríamos 몸 comunicarnos. 상태가 좋으니까 힘있게 메시지를 하지. Pero porque estoy bien en mi cuerpo, pues yo puedo darles este mensaje. 몸 상태보다 더 중요한 게 우리의 영적 상태입니다. Pero más importante que mi estado físico es mi estado espiritual. 내 영이 힘있고 하나님 바라보면요 나머지는 막 응답이 오게 됩니다. Si mi estado mental, mi estado espiritual tiene esa fuerza completamente, pues lo demás le seguirá. 그 영적 상태가 되면요 옛날에는 막 근심하고 걱정했는데 그게 없어지네. Todas esas debilidades, todas esas preocupaciones que tenía, ahora que tengo mi estado espiritual renovado, pues desaparecieron. 영적 상태. Es la situación espiritual. 어떻게 만들어갑니까? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? 말씀. A través de la palabra. 들었던 것도 계속 들으세요. Aunque la escuchen, continúen escuchándola. 잠시 기도하시고. Oren de poco. 이게
말씀과 기도로 내 영적 상태를 만들어 갑니다. Porque a través de la palabra y la oración mi situación espiritual se va construyendo. 그 체험이 있어야만 힘이 이게 나타나거든요. Solo cuando ustedes experimenten eso, verán que se refleja la 그래서 fuerza. 불신자는 이미 그 속에 사단이 집을 짓고 있잖아요. Por eso es que dentro de los no creyentes ya Satanás ha levantado su casa. 근데 예수를 믿고 교회를 다니지만 늘 생각과 관심이 막 세상적인 것이라. Pero aunque creas en Jesús, estés yendo a la iglesia, pero tu interés está en las cosas del mundo, 그걸 보고 이제 육에 속한 사람가랍니다. estamos diciendo que es una persona que está siendo pues engañada por las cosas 그 físicas. 사람은 아무 능력이 없지요. Esta persona no tiene ningún poder, 복음도 잘 몰라. ni siquiera conoce bien del evangelio. 겨우 턱걸이로 천국 가. Y de poco a poco, pero aún así irá al cielo. 사단 못 이기겠지요. Pero no podrá vencer a Satanás, 세상에 빛이 안 됩니다. porque no tiene la luz para el mundo. 여러분은 육에 속한 사람이 아니고 영에 속한 사람이 되라. Por eso es que ustedes no deben ser las personas que estén en la carne, sino personas que estén en el espíritu. 그리스도가 여러분 속의 주인으로. Como Cristo siendo su Señor en sus vidas. 그래서 여러분 그리스도를 중심에 모시고 고민, 문제, 죄짐 전부 다 버려야 됩니다. Por eso es que deben de hacer a Cristo el centro de sus vidas y deshacerse de sus preocupaciones, problemas y cargas del 가지고 pecado. 있으면은 영육간에 병 와요. Incluso de esa forma vendrá gran paz a sus vidas 사단이 또 개입되고 y van a poder deshacerse de Satanás. 조심할 것이 있습니다. Pero hay algo en lo que tener cuidado. 그리스도를 중심에 모시고 혹 고집 버려야 돼요. Si ustedes tienen a Cristo como el centro de sus vidas, deben de deshacerse de su terquedad. 고집이란 말은 자기 자가 강하다 말이잖아요. Porque ser terco es estar uno como siendo el centro de sus vidas. 그러면 여러분 속에 계신 예수님이 역사가 안 일어나지. Significa que no podrán levantarse en las obras de Jesús. 그리스도를 중심에 모시고 염려도 버려라. Deben de deshacerse de su ansiedad si está Cristo como el centro de sus vidas. 아직 오지도 않았는데 미리 땡겨가지고 걱정 많이 합니다. Porque como no hemos llegado a hacerlo solo en el centro de nuestras vidas, pues estamos siempre ansiosos. 또 조심할 것. Otra cosa de lo que estar con 그리스도를 cuidado. 중심에 모시고 여러분의 경험도 앞세우지 마라. Si tienes a Cristo como el centro de tu vida, no te jactes de tus propias experiencias. 그리스도를 중심에 모시고 선입견도 갖지 말아라. No, si tienes a Cristo como el centro de tu vida, no tengas prejuicios tampoco. 또 나를 버리라 말입니까? Significa deséchate a ti mismo. 맞아요. Es 버리세요. Es así, deséchenlo. 바울의 고백입니다. Esta es la confesión de Pablo. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었다 그랬어요. Porque yo fui crucificado juntamente con Cristo. 다시 말하면은 그리스도가 여러분 중심에 계신다면은 그분이 완벽하게 여러분을 인도하실 것입니다. En otras palabras, si realmente ustedes ponen a Cristo como el centro de sus vidas, Él los guiará perfectamente. 그래서 기도에 대한 응답 체험이 있어야 돼요. Por eso es que deben de experimentar de las respuestas en la oración. 늘 머리로 알고 있는 예수 그리스도. Ese Jesucristo que conocen con su mente, 실제 능력 안 나타나요. pero no se reflejará ningún poder. 근데 말씀 듣고만 기도하잖아요. Entonces escuchamos la palabra y oramos. 이게 증거가 온다라니까. Significa que vendrán esas evidencias. 사람이 자꾸 응답 받아봤어요. 힘이 생깁니다. Si la persona recibe respuestas, pues surgirá poder en ella. 얼굴 빛깔도 달라져요. Incluso cambiará su rostro. 여러분 스스로 해결할 수 없는 문제가 많잖아요. Hay muchos problemas que ustedes no pueden resolver con su propia fuerza. 그게 영적 문제라. Y esos son problemas 아, espirituales. 이건 안 해야 되는데 말은 생각하는데 나도 모르게 막 액션이 된단 말입니다. Ay, pero es que esto no debería de hacerlo, lo digo con palabras, pero al final termino accionando contra ellos. 술 자체는 사단이 역사 안 해요. El alcohol en sí no es obra de Satanás, 뭐 한두 잔 할 수 있잖아요. porque uno puede tomarse uno o dos 근데 이게 tragos, 내가 매일 술을 마셔야 돼. pero que necesito beber todos los días. 우리 이제 교회 이제 우리 그 섬기는 현장에 두 분 이제 이 술이 이게 막 초배이라. Yo tengo dos personas con las que estoy trabajando que son alcohólicos. 이분이
은혜를 받았는데 술이 끊어진 거예요. Una vez que esta persona recibió gracia, terminó de beber. 가능합니다. Es posible. 술을 계속 마시면은 술 귀신이 들어와요. Porque si ustedes continúan, si se continúa con esa bebida, pues al final vendrán esos demonios del 일단 alcohol. 이분 가족들이 이분을 안 좋아해. Obviamente, la familia de esta persona no le agrada esto. 술이 들어가면 자기가 막 하나님 되잖아요. Porque cuando entra el alcohol en él, pues se cree que es Dios. 자기 마음대로 다 하고 막 노는 말 그대로 씹어리잖아요. Porque hace lo que él quiere y sus palabras son pues lo que él desea 이게 decir. 어머니가 안 좋아하는 거야. Obviamente a su madre no le agrada esto. 근데 이분이 계속 또 막 말씀 듣고 기도하고 예배드리고 이게 술이 끊어졌단 말이야. Pero a través de la palabra y de la oración ha dejado de tomar. 어머니가 우리 교회에 나와요. Ahora su madre está yendo a nuestra iglesia 우리 딸 보니까 하나님 살아 계신다면서. y diciendo, realmente creo que está vivo Dios por lo que ha hecho con mi familia. 술 괜찮아요. Está bien beber, 근데 술을 안 마시면 뭔가 막 불안하고 답답하고 그 이제 중독된 거라. pero que se sientan pues incómodos o frustrados o con algún problema si dejan de beber, ya eso es adicción. 이상하게 막 마음이 우울하고 불안하다 많습니다. Que estén con ansiedad, con tristeza en su corazón, hay muchas personas así. 불안 자체는 뭐 큰 질병이 아니에요. Estar con ansiedad en sí no es una enfermedad, 저 갑자기 확 지나가면 불안하잖아요. pero porque viene algo a ellos es que se sienten ansiosos. 아니, 불안한 일도 없는데 그냥 불안해. Pero si no hay ninguna razón por la que estar ansiosos, se sienten ansiosos, ya es el problema. 그게 정신 문제고 영적 문제야. Ese es un problema espiritual, ese es un problema mental. 아니, 밤에는 약간 두렵잖아요. A veces la noche puede que nos dé miedo, 근데 계속 두렵고 불안해. pero que todo el tiempo estemos en miedo y en ansiedad. 공황증 많습니다. Hay muchos pacientes con ataques de pánico. 왜 그런가 하세요? ¿Ustedes lo saben? 전부 다 영적 문제예요. Todo esto son problemas 하나님 espirituales. 떠난 문제예요. Es el problema de estar alejados de Dios. 남들이 열심히 살아다가 어느 날 떡 걸려든단 말입니다. Porque las personas luego de vivir bien y fervientemente, pues vendrán esos problemas a sus vidas. 여러분 속에 계시는 예수 그리스도는 완전하신 분이다. Pero Jesucristo, el que está en sus vidas, es perfecto. 그러나 우리는 사람의 몸을 입었어. Pero nosotros estamos en este cuerpo humano. 내 생각 많고 Tengo muchos pensamientos. 가족에게 상처받고 Recibo heridas de mi familia. 그런 질그릇같이 연약한 존재예요. Somos este tipo de seres débiles. 그 속에 보배로우신 예수 그리스도가 계셔. Pero dentro de mí se encuentra este precioso Jesucristo. 그래서 영적으로 늘 깨어 있으면 됩니다. Por eso es que deben de estar siempre alertas espiritualmente, 말씀 듣고 escuchando la palabra, 기도하고 orando, 현장에 방향 맞추고. mirando siempre que su dirección esté puesta en el campo. 근데 우리가 사실은 살아면서 받은 상처가 참 많잖아요. Pero si vemos, realmente hemos recibido muchas heridas de otras personas. 저도 부족함을 많이 느끼거든요. Yo incluso siento que soy muy poco a veces, 우리 연약하잖아요. porque somos débiles. 그 연약과 부족함은 하나님의 능력을 체험할 수 있는 굉장한 길이 되는 것이다. Pero toda esa debilidad, toda esa falta que tenemos se puede volver un gran camino dentro de Dios. 그래서 오늘 사단의 존재와 기도에 대한 비밀을 조금 마음에 담으시기를 바랍니다. Por eso es que yo deseo que el día de hoy ustedes pongan de forma correcta en su corazón qué es el ser de Satanás y el misterio de la oración. 사단은 지금도 활동하고 있다. Satanás incluso se encuentra obrando en estos momentos. 근데 예수 그리스도 이름 앞에 사단은 무너지는 것이다. Pero delante del nombre de Jesucristo, Satanás es destruido. 그렇다면 우리는 날마다 예수 그리스도 이름으로 기도가 되어져야 된다. Entonces nosotros cada día debemos estar en oración en el nombre de Jesucristo. 자, 기도도 약간의 여러 가지 이제 종류가 있겠죠. Hay muchos tipos de oración entonces. 아까 말씀대로 내 삶의 정시기도를 생활화시켜라. Así como lo dijimos antes, para que la oración a tiempo marcado se vuelva un tiempo correcto en tu vida. 아주 덩치가 좋은 우리 이스마엘이 만약에 Vamos a decir que Ismael, que es tan fuerte y grande, 하나님 앞에서 진실되게 다 하루 시험식 기도한다. 멋있는 사람이에요.
delante de Dios, que tenga esos 3 tiempos de oración, se volverá la persona más increíble delante de Dios. 성경에 성공된 인물을 전부 다 하루 3번씩 적으시게 되었습니다. Si vemos a todas aquellas personalidades que tuvieron éxito dentro de la Biblia, es porque tenían ese tiempo de oración marcado. 특별한 어떤 사건이 일어날 때는 무시로 계속 기도해요. Si tenían algún evento o acontecimiento importante, estaban siempre a tiempo marcado en oración. 또 두세 사람이 합쳐서 기도하는 합심 기도도 있습니다. En esa oración continua se reunían 2 o 3 personas y esa era la oración unida. 당장 이게 너무 시급해. Pero hay algo que es urgente, 집중 기도. es la oración concentrada. 제가 목사 되기 전에 나름대로 이 사업도 했단 말이에요. Antes de ser pastor, yo tenía mis negocios 몇 천만 원 투자인데 이게 물건이 이게 안 나가. y teníamos varias cosas que costaban miles de dólares y no se 이게 vendían. 돈 1,000원도 없었어요. Y no teníamos ni un centavo. 이 큰일 나는 거야. Era un gran problema. 그럴 때 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué debemos de hacer? 오로지 하나님만 바라봐야 되는 거야. Debemos de estar siempre mirando a Dios. 그들은 진짜로 막 돈이 막 투자했는데 막 돈 수입 하나가 없었던 거예요. Habíamos invertido mucho dinero, pero no habíamos obtenido ninguna 우리 ganancia. 집사람하고 나하고 이제 마음 담고 야 우리 안 되겠다 이거 특별히 기도하자. Y como vimos que no nos funcionábamos, mi esposa y yo nos pusimos completamente en oración. 저는 굶으면 못 사는 사람이에요. Porque yo soy una persona que no puede dejar de comer. 워낙 급하니까 Porque me siento siempre 3일간 우리 집사람하고 금식 기도를 했다니까. hambriento, pero mi esposa y yo hicimos esa oración y ayuno por 3 días. 하나님의 시간표 되는 게 굉장히 막 배가 고프지만도 아주 뭐 은혜스럽게 넘어갔어요. Pero como era un tiempo especial, aunque tenía hambre, pero podía pasar ese tiempo. 금식 기도하면서 하루 3번 예배를 드렸거든요. Mientras estábamos en esa oración y ayuno, dábamos el culto 3 veces al día. 집사람하고 저하고 2사람이 있어. Nosotros 2 juntos en la casa. 자, 정식기도 되지. No funcionaba el tiempo marcado. 무식기도 되지. La oración continua. 2사람 합심기도 되지. La oración unida de estas 2 워낙 personas. 급하니까 집중기도 되지. Y como estábamos en apuro, pues la oración concentrada. 아, 진짜 예수 그리스도 이름으로 기도하면 응답돼요. Porque si oramos en el nombre de Jesucristo, realmente 그래도 tendremos 막 은혜 respuestas. 되지만 배는 고프잖아요. Pero como tenía gracia, no sentía esa 이제 hambre. 3일째 마지막 날이라. Y ya era el último día. 기대가 되는 거예요. Ya me sentía con 빨리 마치고 emoción. 밥 먹을 생각에. Porque estaba pensando en terminarlo 이제 todo y 예배를 a 또 마지막 comer. 예배를 드렸어. Y estábamos dando el último culto ya. 근데 1도 거짓말 안 합니다. Y no miento ni una palabra. 예배를 딱 드리고 주기도문으로 딱 마쳤어요. Estábamos dando el culto y terminamos con la oración del Señor. 전화가 따르릉 오는 거야. Recibimos una llamada. 전화 받았어요. Recibí la llamada. 서울서 전화가 온 거야. Vino desde Seúl la llamada. 당신 물건 사고 싶다고. Diciendo que quería comprar nuestras cosas. 몇 천만 원 한꺼번에 다 그게 한 3, 40년 전이라. Eso fue hace más de 30 años, pero de una sola vez recuperamos esos miles de dólares. 놀랬어요. Estoy muy sorprendido. 그것도 받은 또 수익 가지고 또 하나님께 헌금 억수로 많이 드렸거든. Y obviamente con todo lo que recibí, di la ofrenda al Señor. 기도. La oración. 또 대화 기도가 있어요. Pero también hay una oración de conversación 이해하기 쉽도록. para hacerlo de forma sencilla. 아마 참 집사람이 마음에 안 든단 말이에요. Vamos a decir que mi esposa no me agrada. 아, 그치 저런 집사람을 만나가지고 막 ¿Cómo es 그렇게 할 수 있잖아요. ¿Cómo es posible que yo me encuentre con esta mujer y me casara? ¿Puede una persona decirlo así? 아유 하나님 어찌 저런 사람을 만나겠습니까? Ay, Dios, ¿cómo me hiciste conocer a esta persona? 양심의 답을 줘요. Estamos dándonos la respuesta a nosotros mismos. 하나님 주시는 양심의 답. Es esa respuesta que nos da Dios. 야 마누라 핑계 대지 말고 니나 잘해라. Que Dios nos dice, no pongas a tu esposa como excusa, sino hazlo tú bien. 그게 대화 기도라. Esa es la oración de conversación. 우리 안에 예수님 계시잖아요. Porque dentro de nosotros se encuentra Jesús. 그게 양심 안에 계신단 말입니다. Significa que está dentro de nuestro ser. 여러분 죄 지으면 떳떳합니까? 아니잖아요. Porque nosotros cuando estamos escuchando todo, 양심에도 답을 줍니다. no es que estemos viendo las respuestas para responder una 그러면서 pregunta, sino es con 특별히 nuestro conocimiento. 영적으로 시달리는 분 계십니까? Hay muchas personas que están siendo atormentadas espiritualmente. 뭔가 두렵고 불안한 분 계십니까? Hay muchas personas que tienen ese miedo, están con temor. 아, 이거 나는 이거 알코올 중독, 나는 이거 마약 중독, 나는 이거 노름 중독이야.
Hay personas que tienen adicción a los juegos, adicción a las apuestas o al alcohol. 그 사단의 역사거든요. Esas son obras de Satanás. 그때 영적인 영권 기도를 써야 됩니다. En esos momentos debemos de tener esa oración con poder espiritual. 나를 사로잡고 있는 모든 흑암 사단은 예수 그리스도 이름으로 결박받을지어다. 권세를 써야 돼요. Deben de usar la autoridad en el nombre de Jesucristo para que toda esa oscuridad, todas esas obras de Satanás que los tienen atados a esas adicciones sean alejadas. 사단이 무너져야만 그 현장에 성령이 역사하시니까. Solo cuando Satanás es derrumbado se levantarán las obras del Espíritu. 여러분 삶 속에 생활 속에서 조금 기도가 회복되기를 바랍니다. Por eso es que yo deseo que poco a poco en sus vidas se restaure este tiempo de oración. 아무래도 쿠바가 굉장히 열악해요. 지금 보니까. Ahora estamos viendo toda la situación en Cuba es muy mala. 그래도 여러분 기도 힘이 있으면은 상관없습니다. Pero si ustedes tienen esta fuerza en la oración, no importará nada. 그 속에도 응답 받을 수 있기 때문에 Porque dentro de todas esas situaciones podrán recibir respuestas. 이 언약의 말씀을 계속 들으시는 가운데 믿음이 회복되어지고 참된 하나님 자녀된 신분 권세 누리기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que en medio de todas estas adversidades ustedes puedan disfrutar de su identidad y autoridad como hijos de Jesucristo. 하나님께 감사드립니다. Gracias te damos, Dios. 이 땅의 문제가 무엇인지 알게 하신 주님. Dios que nos has hecho conocer de los problemas que existen en esta tierra. 하나님 떠난 문제요, 죄 문제요, 사단 문제인 것을 알게 하심을 감사드립니다. Gracias te damos por hacernos conocer que son los problemas de estar alejados de Dios, los problemas de Satanás y los problemas del pecado. 인간 근본 문제를 해결하신 그리스도 예수가 우리의 참된 주인 되게 하옵소서. Permite que el Señor Jesucristo, quien fue el que solucionó los problemas del ser humano, sea nuestro Señor. 우리 자신과 환경과 사단에게 속지 않도록 오직 그리스도 예수로 충만하게 역사여 주옵소서. Obra sobre nosotros para que podamos recibir la completa llenura de solo Jesucristo, que fue quien destruye la autoridad de Satanás. 어려운 가운데도 말씀과 기도 속에 영적 힘을 얻게 하옵소서. Permite que ganemos esa fuerza espiritual a través de la palabra y la oración. 오늘 주신 말씀 같이 기도가 회복되어지고 기도가 누림이 되도록 주의 종들을 축복하여 주옵소서. Bendice a todo tu pueblo para que reciba poder a través de la palabra y la oración que escuchó el día de hoy. 쿠바 현장에 흑암 사단이 무너지고 하나님 나라가 임하게 하옵소서. Permite que venga el reino de Dios y sea destruido completamente Satanás en toda Cuba. 가난과 질병과 무능의 세력이 그리스도 예수님 앞에 무너지게 하옵소서. Que toda esa pobreza, debilidad y falta de fe sea destruida completamente en el nombre de Jesucristo. 이분들 현장에 빛의 경제 회복되게 하옵소서. Y que sobre cada uno de ellos sea restablecida la economía de la luz. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Gracias te damos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias.